अस्सलाम वालेकुम। और सुबह के हो रहे हैं 11:20, मतलब इंडिया में 2 बज रहा होगा। और हम लोग निकल गए अभी काजमैन से नजफ़ के लिए। बीच में रास्ते में सब ज़ियारत करते हुए जाएंगे, आप लोग को दिखाएंगे। हैदर छतरी में चल बेटा, छाँव में। सकीना है आगे, अली अकबर और रुबीना है। अम्मी यहाँ आ रहे हैं। बहुत चलना पड़ता है, बहुत धूप थी तो अपन बोले भाई गाड़ी करो, चलो चलते रहो। हैदू भाई को भी गाड़ी में चिटका दी हम लोग ने। जाएंगे चल के, गाड़ी में बैठेंगे, निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये हम लोग आ गए जनाब सलमान मोहम्मदी। तो ये मस्जिद है, मस्जिद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम बोलते हैं इसको। इमाम ने यहाँ नमाज़ पढ़े थे। उसके बाद वहाँ से फिर अपन जाएंगे, ज़ियारत करेंगे। जो हज करके आए 7 लाख लेके आया है, मगर उसे इस बात का यकीन नहीं है कि कबूल हुआ या कबूल नहीं हुआ। इमाम हुसैन के ऊपर जाने कुर्बान, इमाम हुसैन के ऊपर इमाम हुसैन के ऊपर वाक़ई कुर्बान हो जाए। इमाम हुसैन की ज़ियारत की फजीलत में कहा जाने लगा, सुनो, इमाम हुसैन की तरफ जितने कदम उठ के जाएंगे ना, हर कदम के बदले में 70 हज का सवाब मिलेगा। कबूल वाला कहते हैं हज मकबूला, वो हज जो कबूल कर लिया गया है। और सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी हदीस बढ़ के कहने लगी, सिर्फ वो हज नहीं जो रसूल के साथ, वो हज नहीं जो कबूल हुआ हो, वो हज जो रसूल के साथ किया गया हो। 1 2 नहीं 70। अब अगर यहाँ से आप गिनना शुरू करें कि हम यहाँ से लेकर इमाम हुसैन तक कितने कदम गए हैं, कसम कायनात हुसैन जैसा देने वाला कोई नहीं। इस पर और इसकी दलील हम बताएं, इमाम हुसैन की मोहब्बत की दलील, इमाम हुसैन की मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील ये है कि हम जैसा कम हैसियत इंसान, जिसको लोग नहीं गिनते हैं, लोग शुमार नहीं करते हैं, किसी गिनती में नहीं आता है, वो इमाम हुसैन की फेरिस्त ज़ाहिर में लिखा होता है। जब हुसैन करबला पहुंचे, घोड़ा नहीं बढ़ा के 7 घोड़े हुसैन ने बदले हैं, नहीं बढ़ा। कहने लगे अब्बास, इस इलाके का जो सबसे बुजुर्ग हो उसको बुला लाओ। बुला के लाया। कहने लगे इस जमीन को क्या कहते हैं? कहने लगे मौला इसे नैनवा कहते हैं। कोई और नाम है इसका? कहते मौला इसे शाकिए फुरात कहते हैं। कोई और नाम है? कहने लगे मौला इसे करबला कहते हैं। सवारियां रोक लो, यही रुकेंगे, उतर गए। अब साहब सुन रहे हैं तो एक जुमला सुन लीजिए। कहते अब ये सवारी रुकी थी, तेज हवा चली, कुछ खाक उड़ के ज़ैनब पे पड़ी। जैसे ही खाक ज़ैनब पे पड़ी ना, कहने लगे अकबर भैया को बुलाओ। भैया को बुलाया, करीब बुला के कहने लगे भैया यहाँ क्यों रुके हैं? कहा ज़ैनब हम यही रुकेंगे। ए भाई कोई और जमीन देख लो, यहाँ न रुकना। कहा ज़ैनब क्यों? कहा भैया इस खाक से तुम्हारे खून की बू आती है। मदाइन जो है वो मदीना कहते हैं, कल मैंने बताया था, मदीना कहते हैं शहर को। कई शहर अगर मिलते हैं तो उसे कहते हैं मदाइन। इस इलाके को मदाइन इसलिए कहते हैं कि इससे जुड़े हुए 7 शहर थे, जिसकी बुनियाद पर इसे कहा जाता था मदाइन। अब सिर्फ यही एक इलाका रह गया है जिसे कहते हैं मदाइन। ये जो इलाका एक जमाने में ईरानी हुकूमत के मातहत था, उसके बाद फिर ये जो है वो इराकी हुकूमत के हिस्से में
یہاں جو زیارت کرنے آئے ہیں سب سے پہلے جہاں بیٹھے ہیں اس کی بات کرتے ہیں. یہ جہاں بیٹھے ہیں اسے کہتے ہیں مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مسجد کو تعمیر کرنے میں، اس کو تعمیر جب پہلی بار ہوئی ہے تو اس کو تعمیر کرانے میں جو پیسہ صرف کیا تھا وہ کچھ پیسہ کے حصہ جو ہے وہ امام حسن عسکری نے دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ سلمان کے پاس جو ہے وہ ایک تعمیر ہو، ایک مسجد ہو جس بنیاد پر اس مسجد کا نام ہے مسجد امام حسن عسکری. ایک عرصے تک یہ زیارت گاہ بند تھی، کافی عرصے تک یہ زیارت گاہ بند رہی ہے. وہ اس بنیاد پر رہی ہے کہ مختلف جو ہے وہ ذریعے سے یہاں جو ہے بلاسٹ ہوتے تھے اور یہاں قتل ہوتے تھے. لیکن بہرحال جسے سلمان بلائیں وہ پہنچ جاتا ہے. جسے جو جہاں بلاتا ہے، میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، جسے جو جہاں بلاتا ہے وہ وہاں. دیکھیے اب ہم کو حسین نے بلایا، ہم چلے آئے. کہتے ہیں عبداللہ. ظاہر اگر جابر کو نہ سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ امام حسین آپ آئے نا زیارت میں، امام حسین کے قبر کا سب سے پہلا زائر ہے جس کا نام ہے جابر بن عبداللہ انصاری. اور کب آئے معلوم ہے؟ کہتے اس وقت آئے جب آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا. اب میں پڑھوں گا تو پھر مسائل کی کوشش میں چلا جاؤں گا. کہتے جب آئے اپنے غلام کا ہاتھ پکڑ کے کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا. کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا. کربلا والوں پہ یہ کیسا محرم آیا. اندر جائیں گے، آپ کو زیارت کرائیں گے. زیارت یہاں 4 قبریں ہیں. یہاں پہ جناب سلمان ہے، سلمان حذیفہ یمنی ہیں، اور بھی 2 لوگ ہیں، دکھاتے ہیں. السلام علیکم. حذیفہ یمانی. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے جناب سلمان کو غسل دیا تھا. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں امام نے غسل دیا تھا جناب سلمان کو. سلمان محمدی صحابی رسول. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہاں سے اندر کی طرف جائیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ جو ہے صحابی الجلیل حذیفہ الیمانی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر یہاں سے آگے آئیں گے تو یہاں 2 قبریں ہیں. طاہر ابن امام محمد الباقر علیہ السلام اور جلیل عبداللہ جابر انصاری جو ہیں ان کے لڑکے عبداللہ ابن جابر انصاری. اور یہ امام زادے ہیں طاہر ابن امام محمد باقر علیہ السلام. اللہ صلی. چلے محمد مت کرو ایسا سب، چلو آ جاؤ. ابھی یہاں بیٹھ کے ہم لوگوں نے کھانا وانا کھا لیے اور ابھی یہاں سے جائیں گے باہر بس کے لیے. اور وہاں سے ہم لوگ جائیں گے بی بی شریفہ بنت الحسن اور وہاں سے پھر جائیں گے نجف. تو یہاں سے ابھی 2 گھنٹہ ہے بس میں اور پھر وہاں سے نجف 1 گھنٹہ ہے بس میں.